Hello guys, may buntag, grabe kanindot sa panahon no karon. Gapos mas tiwina nga luto na daw ilang balot sumadto mig daw tinasas karon padulong na diha uban ako kung anak ra. Kita kay TL. Uban-uban man jud ang problema perminti nas luyo. Wadto ta karon sa dao tinasas kay mga untag balot kay naay promo si Kunsal Binji dito pare Binji. Naa siya tag 10 ang pakal. Dayon na tag 20 ang balot. So ana mo na abot ta diha. Hiling din ta og napabay balot lingi-lingi din ta ba kay basin basta parbinji na gali na magini sagol bear. So mao na nga time guys nga nangaon na mi din grabe gid ka brato sa balot. Sayunan ba kag tag 10 rampakal tag 20 ang balot. 18 days. 18 days tag 20 naapod sa 32 days tag 20 naapod sa 52 days katong iniktok-tok nimo ba mo toktogaok ng piso sulod. So karon guys kana maklaro nimo nga kapuya pud kaayo pug voice over no. Undang na siguro tag vlogger ani. Paglain kay paminawan ko tingog voice over. Ambot tingala ko ani guys kung negosyo pa ba ni ang gibuhat ni Prebinji kay mobayad tag balig 200 nga balot. Mukuha pa po siya balig upat ka kiss nga red horse usahay isa usahay duha ka kiss. Pa may ginansiyang mahitabo aning klakihang dili man siguro na negosyo iyaha. So kana guys nakabayad gitaan na og balig 200 dollars pakal then nagpalit pud tag 32 days nga balot. Grabe gyud inig tok-tok nimo mutugtugaok na. Kapuya ni mangitag kwartang inahak. Lain kay paminawon mo voice over tong tingog di aing kato di aing nangita og balot nga brato adto mos daw tinasas pangutana mo og hanap kita ang balay ni Kunsihal Binji abad makita ra daplin kasada ilang tindahan na sila purok nga gamay nindot jud kaayo kaon-kaonan dito din napod sila video 5 kung gusto ka magkanta-kanta daghan pug kay siyag baligya sama sa long neck red horse mga energy drink daghan jud kay dito makapili ka. So sa pa inyong gihulat laag mo diri ilang Kunsal Binji kay ati manon mug maayo basta mo palit mog balot. Guys, time check ta ha. Sang orasa. Alas 5:20 pa. Nilungag akong kumpare og upat ka tre. Tanawa pila lang kabuk na bilin. 2 4 6 8 na lang ka itlog. Grabe. Alas 5 pa kapin, alas 5:20, 8 na lang nabilin sa upat ka tre. Grabe kusugas balot para Binji dire. Sudlon nun kayo pero grabe gyud. Mo ni nakanindot dire human mo kag balot. Sound check. Maglibog ko. Nakagdapita ibutang ang ginansyang para Binji ani nga pag humag ka og balot nipalit magtulo ka botilya. Nya ako nabayad sa balot gatos kapin ra. Nya tulo ka botilya. Sao naman lang ni. Yang balot tagpila. Pre, naa pa kay ginansya ni pre. Bahala ko ginansya. Basta ginansi na. Basta ginansi lang. Lahay